Okus je stvarno odličan i super je ideja za brzi ručak preko tjedna. Oko 1 kg kotleta, dodati sol i papar s obje strane i dobro utrljati. Ide oko 10 g soli. 2 decilitra mlake vode, 2 češnja češnjaka i listići peršina. I jedna mala žličica senfa, samo 10 g. Jedna jušna velika žlica, oko 15 g, krem juhe od gljiva iz kartice. Ostatak iz kartice može stajati za neki drugi dan. Dobro ugrijati tavu. Dodati ulje. Meso ispeći na naglo s obje strane. Nemojte nikako pretrpati tavu, radije pecite na par puta. Dvije do 3 minute sa jedne. I isto toliko sa druge strane. Pola litre vrhnje za kuhanje. Malo muškatnog oraščića ako imate. Sada dodati oko 5 g ili soli ili mješavine začina, po želji. I još par minuta s obje strane i jelo je spremno za posluživanje. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video.